وأنا أخواتي السلام عليكم. إذا الدرس الخامس من سلسلة غادي نستافدو غادي نشوفو لو كونسيبت ديال الجاباري، ومن بعد غنشوفو لا كوموند unité و لا كوموند ليميت اللي هما مهمين قبل أي ديسان، قبل ما نبداو أي ديسان. إذا على بركة الله. غادي نبدا دوك لو كونسيبت ديال الجافاري. دونك سي كوا لو جافاري؟ دونك كما شفنا في البروميير لوسون في l'interface ديال AutoCAD، lorsqu'on fait nouveau باش كندير nouveau كيعطينا هاد لي template. Le template هو template c'est en anglais، donc template c'est gabarit. donc vous voyez هنا كاينين plusieurs types de gabarit. En général, pour l'architecture, AutoCAD ISO, c'est pour le système métrique. Les gens qui ont le système métrique, les mètres, le kilomètre, centimètre, millimètre, le système français. Ok, AutoCAD, l'angle saxon, qui ont le inch, le pouce, etc. Donc, on va AutoCAD ISO, donc le système métrique, on va voir les caractéristiques. Le gabarit. Le gabarit, c'est un fichier modèle qui stocke les paramètres du travail. Donc, on va l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on va voir donc, les unités. Donc, unité. On va écrire la commande unité. Donc, la unité. Vous voyez qu'il y a les millimètres, donc les millimètres, centimètres, mètres, kilomètres. Donc en général, qui appelle les millimètres, donc c'est du système français. Donc là, ça nous permet de choisir les unités. Donc là, bon, on va choisir maintenant la longueur. C'est quoi la longueur? Et ici, c'est chez le décimal, chez l'architecture, chez fractionnaire, chez ingénieur. Normalement, c'est décimal. Donc on veut 10,25 ou le 10, alors ça me donne le la précision. On a 4 chiffres après la virgule. Bon, on s'en maintenant 2 chiffres après la virgule. C'est un entier. On a les chiffres après la virgule, avec un chiffre après, 2 chiffres après la virgule. Donc on a la longueur, par le compte de la forme, on a 1,50, 2,50, 10,50, etc. Même chose les angles. Donc il faut choisir les angles. Finalement, les angles qu'on choisit, donc on voit les degrés, minutes, degrés, les grades, le radian, etc. Donc là, c'est les angles qu'on doit choisir. On choisit maintenant les degrés décimaux. La précision, c'est la même chose pour la longueur. Donc on a un entier, deux chiffres après la virgule, un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule. Maintenant, tu as des chiffres après la virgule. Le sens horaire. Donc le sens horaire, normalement, quand on a les angles, qui ont le sens contraire de l'horaire. Donc normalement, les angles, مثلا إذا كان هذا 0 كنمشي de ce côté. Donc حنا غاديين 0 etc. donc هنا 90 هنا 180 وهنا 270 وهنا 360. إلا كنتو باغيين تخدمو لي زونغل لو سونس اوغير، يعني غادي تبقاو تحسبو مثلا 0 من هنا و90 من هنا و100 من هنا، il faut cocher هاد لو سونس اوغير. en général je la laisse comme ça. بالنسبة للunité de votre échelle. Donc l'unité de votre échelle, يعني votre dessin, vous allez le dessiner avec quelle unité? Vous allez dessiner en millimètres, là en mètres, là en centimètres, là en décimètres, là. Vous choisissez donc le travail. Vous choisissez maintenant le mètre. Donc le mètre à une. Donc lorsque je vais dessiner l'interface de AutoCAD, lorsque je fais 1, ça veut dire que c'est 1 mètre. Donc juge, ça veut dire 2 mètres. Donc l'unité de dessin, c'est la mètre. Après, on va voir l'unité, elle est importante. L'importante في البريزونطاسيون نبغيو نخرجوا notre plan. إلا ما كانش عندنا هاد لي متر الكوانسيد مع هادشي اللي كنرسمو، مثلا هنا داير ليا لو متر وهنا كنرسم بالمليمتر، بيان سور فاش نخرجو لو ديسان ديالنا نديرو لي زيشيل غيكون عندنا داكشي في بوكو دو بروبليم. دونك بالنسبة للكليراج هذا سي شي حاجة اون 3 دي، دونك سي با لا بين نديروها. لا ديريكسيون نشوفو هاد لا ديريكسيون سي لا ديريكسيون ديال لي زونغل. Vous voyez, là, c'est les paramètres de l'angle. Donc, l'est, c'est 0. Donc, l'est,
يعني عندي كنقول أوتوكاد هذا سي لو زيرو، لو نور اللي هو هاكا دونك سي 86 اللي هو سليك هنا سي 180 و لو سي هو 17. إلا كنت مثلا مبغيتش ناخد هاد لو نور مثلا لونغ دو باز عندي غيبقى من الزيرو هنا، نقدر نقولو لونغ دو باز هو 90 غيبقى ياخد ليا 90 وواحد. دونك جوج نورمالمون جي شوازي توجور لو زيرو باش ناخد من هنا ديما هذا هو لو زيرو ونقارن. On peut choisir même un autre angle si vous voulez choisir un autre angle. Vous pouvez écrire un 45 et dire que 45 est pareil. Donc en général, on le laisse zéro. Voilà. Donc, dans les unités ديالنا donc les longueurs en décimales de chiffres clavier, les angles en degrés décimaux de chiffres clavier, l'unité de descente ديالنا c'est le mètre et la direction maintenant on commence de zéro. Donc voilà, nous avons configuré les unités ديالنا. Ok, ok. ندير دابا لي ليميت. دونك كوم فو فويي فأنا مرات مثلا باش كنرسم ان ديسان يلو ميو ندير لي ليميت ديالو. مثلا عندي دار فيها 100 متر على 100 متر كنعطيه لي ليميت كومبخوا بأن لو ديسان ديالي من زيرو حتى ل 100 متر حتى ل 100 متر لي زيكس حتى ل 100 متر في اليمين باش لو ديسان ديالك كيبان قدامي. Sinon, vous voyez, si je vous remarque là, avec les coordonnées qui sont là, parce que je me connais, c'est le zéro. Vous remarquez que je quand vous voyez, on a le curseur, il y a les coordonnées qui s'échauffent. Donc, il a aussi là, donc on dit physique 6368, ou 76, ou physique 2607. Donc là, je vais te maintenant un dessin ديال 10 متر على 10 متر ما غاديش يبان ليا كاع. دونك مثلا جو في اكري une ligne كتبدا مثلا من مثلا 0 0 0 داكوغ وغادية مثلا مثلا 10 مثلا 10 بوان 10. فوالا دونك نورمالمون راسم ولكن ما كيبان لياش باسكو انا رسمت واحد لو ديسان صغير نورمالمون غيكون غير هنا كيبانش. دونك كون نورمالمون عطيتو لي ليميت قلت له الديسان ديالي الماكسيموم ديالو مثلا سي 5 على 5 غادي يبان لي الديسان. دونك باش يبان لي لو ديسان خصني ندير زوم ايطوندي زوم ايطوندي بعد ما نفوا هاد الاخر vous voyez عاد بين لي لو ديسان ديالي. دونك pour éviter donc هاد لي بروبليم pour éviter هاد البروبليم ديال هاد لي ليميت هو ميو نديكلاري في الاول نديكلاري لي ليميت ديالي. دونك كاس كو في une commande qui s'appelle limite. Voilà. Donc limite كنقول له le coin inférieur يعني le coin inférieur من هنا c'est le 0 0 0 donc le 0,0 ça veut dire كنقول له le premier point ديال la fenêtre ديالي غيبدا من هنا. d'accord. و le plus haut يعني le point supérieur دابا مثلا لا هنا مثلا نديرو 10. Voilà. Donc عطيتو لي ليميت ديالي بأن لو ديسان ديالي من 0 0 حتى 10 10. اور vous remarquez كل واحد الساعة مازال ما داروه مازال ما عطانيش مازال ما بينش هاد الليميت. دونك نورمالمون جو دو فير زوم مورا دونك زوم فوالا كندير له تو. vous remarquez هنا عندي لو 0 0 فوالا 0 0 0. vous remarquez les coordonnées دونك تقريبا وصلوا ليا ل 10. دونك vous voyez بأنه خدا ليا لي ليميت كو جي بري. داكوغ لي ليميت كو جي بري. فوالا. دونك دابا سي جو ديستين بحال قبيله دونك لا لين دونك مثلا 0 0 داكوغ vous voyez كيعطيني لا لين هي كتبان دونك 10 فوالا 10 دونك لو ديسان ديالي كيبان ليا قدام عيني. دونك فوالا l'utilisation des limites. Donc c'est important. Donc l'utilisation des unités
et les limites. Donc, vous voyez votre dessin, vous pouvez le dessiner comme vous pouvez jouer sur Zoom, vous pouvez travailler. Bon, d'abord, les paramètres que j'ai fait, d'accord? Les paramètres que j'ai fait, choisissez les unités de la longueur, donc un décimal de chiffre après la virgule, les angles de chiffre après la virgule, c'est des degrés. Choisissez le mètre, les unités de dessin. Quoi encore? Je choisis les limites من 0 حتى ل 10 دونك هاد البارامتر كلهم بغيت نونجستريهم في ان كادر ça veut dire que فين ما نبغي ندخل ان ديسان ديالي يمشي ليا لهاد الكابار دونك qu'est-ce que je vais faire je vais sauvegarder mon gabarit personnel اللي شفنا في الاول هذيك اوفري شفنا دي غاباري ديال اوتوكاد دابا je vais enregistrer هاد الغاباري que j'ai créé donc qu'est-ce qu'on va faire je vais faire enregistrer d'accord enregistrer ici et je vais choisir mon dessin. Le dessin, il va me le sauvegarder comme un dessin. Non, je le dessine comme gabarit de dessin. Voilà, le gabarit de dessin. Vous voyez qu'il y a le gabarit standard. On va dire gabarit personnel. Donc, on va oui, gabarit. Donc, donc là c'est un gabarit personnel et je l'enregistre. D'accord, si je vais écrire une description vous pouvez la faire sinon on dit ok. Donc نحاول دابا نخرج من AutoCAD voilà je sors من AutoCAD ونعاود نرجع له وغادي نحاول بحال اللي غادي نعاود نرسل un autre dessin. Donc, je fais nouveau. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, aujourd'hui, un gabarit personnel. Le gabarit, les paramètres اللي دخلت أنا في dans l'intro. Choisir le gabarit personnel. Donc, on dit ouvrir. Donc, ouvrir. Donc, vous remarquez que les paramètres que j'ai choisis, ou les limites, vous voyez les limites ديالي 0 حتى ل 10 d'accord donc تقريبا فاش درت الزوم قبيله دونك نورمالمون عطاني 10 الا مشيت لي زونيتي غادي نلقى لي زونيتي كو جي شوازي مشيت لي زونيتي غنلقى اكزاكتومون لي زونيتي اللي خديت دونك قلت ديسيمال دو شيفر دو غريد شيفر متر direction etc vous voyez que ce sont des paramètres que j'ai choisis. نقدروا نفوتوا كاع هاد لي بارامتر ما بغيتش نعطيكم بوكو دو ديتاي لان لي زوطخ مازال ما شفناهمش دونك جو بو بارامتري تو سكو جو بو بارامتري لو ستيل دو تكست مثلا كنخدم بان ستيل دو تكست غرا ولا ان ستيل دو تكست اي حاجه تاع رومون ولا شي حاجه جو حتى هو لونجستري كوم ان ستيل جو بو enregistrer les calques مثلا عندي كنخدم مثلا ب4 د لي كالك ولا 5 د لي كالك جو بو لي كريي اون فوا بور توت يعني فونداسيون اشور تكست كوتاسيون جو بو لي enregistrer اون فوا بور توت وفين ما بغي ندخل لو ديسان ديالي كنلقى اون بو ميم الي حتى لي بريزونطاسيون مثلا انا كنخدم مثلا فورما A4 مثلا جو بو لوي دير كو غادي يبقى يخرج ليا لي بريزونطاسيون فورما A4 دونك ما بغيتش ندخل في لو ديتاي لان لو كور من بعد اون فالو فوا في غا ميزور غير بغيت نعطيكم لو gabarit ça sert à quoi et pour connaître les unités et les limites donc après lorsqu'on va avancer le cours on va revenir là de gabarit et on va paramétrer encore d'autres paramètres cotation style de test calque on va voir après un gabarit bien étoffé. Donc, j'espère que le petit cours on a bien expliqué le terme de gabarit, le template ou les limites et les réseaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Donc, le prochain cours qu'on va commencer, comment on va dessiner, on va voir le groupe de fonctions, les résultats de ça. Donc,
نتمنى أنكم استفدتوا من هذا البوتي كور، وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله. ما تنساوش دائما تابونا في لاشين كاد ميتينغ في اليوتيوب، وتزورونا على الموقع كاد ميتينغ في الفيسبوك. إلى اللقاء.